Good morning. Today, 7th August 2026, and right now time is 10 a.m. Presently, I am in Puratan Toblabari under Radhacharan Nagar, BC, Tulashikar Agri subdivision. So, from this point, our Tulashikar Agri subdivision has started, and this is the first plot of Radhacharan Nagar, BC, and the place where I am standing is Puratan Toblabari. So here the beneficiary has transplanted for the first time under MICMP program. So here she is the beneficiary. Paikade basi hoja kisa. Tam se bung khama apne ni? Sunu mala. Gai apne sunu hoja koi kani jaga tong? Ora to pabane soi kani pap 5.5 kani omo hai to. Gai jotono muti khene line borkha. Jotono line. Gai chini mane Toblabari ni je khato bo ojan chibino surungu na. O jaga ni sini surung. Busung ko tam maila mo emne. Ranjit. Ranjit tongo. Ranjit na baro. Bisi Ranjit mangte joto. Jotono ranjit. Mo kai chana bagai সারা বছর ছয়কানি ইনকাই তো ছয়কানি মাই প্রায় ছয়কানি ন রমজাগো সারা বছর থাক না বলে মো মাই থাকো থাঙ্গেছে বারাঙ্গি ভাল মানো ফাল ভালো ও চিনি যে কাইসা ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড দপ্তর পাইমানি আজাগা তো ফাল আরো কই তো ভাল জায়গা বেজাল নিত লাং জায়গা গাই বাজারও ফালপ্লু খাই নংনি রঞ্জিত মো বুসুক রক চলিলা মন মন তো সিনর মন হিসাব তো ফাইলা বার হিসাব ভালো বার হিসাব 2800 রক ভালো কমপুরো বা 2700 অম হাই মাই বুঝিবো গাই থানাই বছরনি মাইসি তংনা তাকবো tonggo takbo hingga ante jaga tonggo yang tonggo te der kani pone dugan tonggo ইনকো রখাইব বর ও চিনি যে খাসা রক বা গুড়িয়া রক কিসা কিসা guria tonggo amma hangka guria আইঙ্গো mo takulo bor mangka guria hangka khasalo takale boli yang bagi khane rok ba khane mo sungje yang মো এমনি খাই নিজে আপনার সঙ্গে নিজে দেখাই না বাগিদারি bagi ru বাগিরি ট্রিব খাইনে রখাই চিন বরং ন sin borok no 어 ang nije bo aing go khayo nije bo tonggo ta মানে টোটাল যত মিলে আপনার সঙ্গে প্রায় ছয়খানি কাছাকাছি তংটা না omo line mang hangka amse hingga aing go te prai der pone dui kani hingga omo khai line chara আচ্ছা গাইও খাসারা বা গুড়িয়া রক্ত লাইন খাইলিয়া না line guria bo line লাইন খাইজা line no khaja বা দেখুন এই তাকাই ব্যাং থানায় বাসাই তাবো ang caranya ro aku lo thana hin dong আচ্ছা আচ্ছা দেখুন হামবাই sampai so সঞ্জয় yang pede so here he is my circle in charge Sanjay Rupini of Radhacharan Nagar BC. So let me ask a few questions to Sanjay also. Sanjay ni total target busu gajaga mane pura Radhacharan Nagar BC wa Taklay yani 46 hectare. Mane MICMP wa 46 ni BC tak porjonto busu mane achieve ha area Almost all nong sir. almost all na hybrid kai target busu Hybrid total target 10 hectare. 10 hectare bisingo tabo 7 hectare of transplantation choloi dong gaite 10-15 tarik bisin pai thangno paisa complete ngai nino ja jara aromatic ba scented rice khainer bude krishok tong tongo sir. busu rokla bangno mane pura Radhacharan Nagar bisiko roughly approx Roughly ani ek number om ward oro tongo 50 kasakasi 50 farmers tongo 50 farmers khali inko MICMP khaina jena oh jotno oro MICMP ngai inko rokbo even kali khasa rok sadisa dekhe boru na boro sir. o khasa kosom mansen kali kasar te onno kono inko variety kha khai jeman guria rok bude guria sent mane inko wono khayo line no khayo ngai tongo thange nuknai jotno line tini kun jaga transplanting choli tong tongo dakon gajan chung tabu thalane dakon hambai Sanjay. So this is our first means field visit today, and from this point our Tulashikar Agri subdivision start, and this is Puratan Toblabari, and already you heard statement from one of our farmers that she is having around 6 kani plot, and all plot has been transplanted under this MICMP program, line transplanting, and the variety grown here is Ranjit. But beside Ranjit also see transplant here even some sticky rice, then even some scented rice also. So I really thanks my circle in charge Sanjay Rupini
for taking initiative and MICMP in MICMP program, and altogether the total target for Radhacharan Nagar BC is 46 hectare, and out of 46, as per his statement, all 46 hectare has been achieved, and hybrid is 10 hectare. And today we are going for another paddy transplanting in Radhacharan Nagar BC. Just after this visit, we'll be going towards Radhacharan Nagar BC, another means plot for hybrid transplantation. So, jotono na hambai.